សូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងត្រឡប់មកវិញសម្រាប់វីដេអូថ្មីសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយដោយអ្នកគ្នាបានឃើញហើយនៅលើអេក្រង់វីដេអូនេះស្រាប់ហើយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនតែតើនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើប្រភេទនៃ template របស់ AI ដែលវាជួយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយទៅលើផ្នែកសេវាកម្មឬក៏ផលិតផលទៅតាមប្រភេទនៃក្រុមហ៊ុនឬក៏ស្ថាប័នទូទាំងពិភពលោកបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីតកតងទៅនឹងគេហៅថាជាគេហទំព័រ3ឬក៏4ដែលនឹងមកជួយតកតងទៅនឹងប្រភេទនៃ generation របស់ text ទៅ image ឬក៏ទៅដើម្បីផលិតវីដេអូអីមួយនៅក្នុង website នេះគឺវាជួយច្រើនសម្រាប់បងប្អូននៅក្នុងការបង្កើតទៅលើប្រភេទAI ទៅលើភាពមួយចំនួនហើយក្នុងការបង្កើតទៅលើ content ណាមួយដែលចង់ធ្វើដាក់ YouTube ឬក៏នៅក្នុង Facebook បាទអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាត់ពេលខ្ញុំនឹងបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹង website ទី1តាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើគេហៅថាជា story generator អានេះមានន័យថា tiny wow នេះវាជាប្រភេទមួយដោយអ្នកគ្នាបានហៅថាទៅលើ chat GPT ហ្នឹងគឺភាគច្រើនវាមានន័យថាយើងពិបាកប្រើនៅក្នុងប្រជាជនកម្ពុជាយើងទៅការ log ទៅលើ account ផ្សេងៗទៅលើការ pay លុយផ្សេងៗប៉ុន្តែដោយសារនៅក្នុងនេះក៏វាអាចជួយទៅលើ research ទៅលើប្រភេទគេហៅថាជា image tool video tool ហើយនិង AI tool អញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំទៅសេ AI tool នៅកន្លែងនេះដើម្បីឲ្យវា research នៅក្នុងនេះហើយវា research ទៅលើ story generation អញ្ចឹងវាមាន essay writing នៅក្នុងនេះច្រើនតែតង play on YouTube script a writing paragraph content in broad ក្នុងច្រើនហើយដល់ឡែកខ្ញុំចង់បដោតទៅលើតែនេះទេដោយសារក្នុងនេះវាច្រើនអ្នកគ្នាអាចមើលបន្ថែមហើយខ្ញុំក៏មិនលម្អិតឲ្យទាំងអស់ដែរតែតទៅនឹង Tiny Wow នេះហើយខ្ញុំឲ្យតែ story generation ទេអញ្ចឹង story generation នេះមានន័យថាបើសិនខ្ញុំតាសេនៅក្នុងនេះតកតងទៅនឹងគេហៅថា The Rabbit បាទ The Rabbit story telling អញ្ចឹងពេលខ្ញុំទៅសេទៅខ្ញុំឲ្យវា generate ប្រភេទទាំងអស់ហ្នឹងបាទប្រភេទហ្នឹងដើម្បីរកទៅលើសាច់រឿងប៉ុន្តែវាមិនតម្រូវថាទាំងអស់ទេហើយពេលខ្លះយើងមិនបាច់ថាឲ្យវារកទេយើងអាចទៅស្រាវជ្រាវទៅលើ Google account Chrome ហ្នឹងអាចទៅរក story ខ្លួនឯងមកដើម្បីទៅរកតួអង្គនៅក្នុងប្រភេទtemplate ទាំងអស់នេះបាទ template 3នេះរងចាំបន្តិចវាកំពុងតែ generate នេះឃើញទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលវា generate ទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកគ្នាទៅ copy ប្រភេទទាំងអស់នេះយកមកដាក់បាទឥឡូវទៅថាខ្ញុំ copy ទៅលើប្រភេទនេះបាទទៅប្រភេទនេះមកហើយខ្ញុំយកមករកទៅលើនៅក្នុង generate នេះអញ្ចឹងខ្ញុំអាច search នៅក្នុង AI make នេះបាទឬក៏ប្រភេទផ្សេងៗអ្នកគ្នាអាចមើលក្នុងហ្នឹងខ្ញុំអាចមើលimage នេះមកហើយខ្ញុំមក search កន្លែងនេះបាទនេះខ្ញុំបាន search មួយមុនដែរតែតង AI នេះគឺស្អាតនារីស្អាតហ្នឹងណាអានេះខ្ញុំបាន search ដាក់ថា Khmer beautiful girl អញ្ចឹងវាចេញប្រភេទទាំងអស់ហ្នឹងណាប្រភេទទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំទៅបាន copy download ទៅក្នុងបាទហើយស្អាតមែនណាខ្ញុំ copy មួយទុកសិននេះខ្ញុំ copy វាទុកចឹងមកព្រោះត្រូវការយកធ្វើដាក់នៅក្នុង slide show ផ្សេងហើយគឺវាជួយច្រើនបាទនេះលើមកអានេះដូចជាខ្ញុំធ្វើមកលើមុនហើយឥឡូវខ្ញុំមកត្រឡប់តតងនឹងនេះខ្ញុំទៅសេកន្លែងនេះហើយខ្ញុំ generate វានៅកន្លែងនេះបាទអានេះដោយសារវាតតង grammar អញ្ចឹងខ្ញុំអាច select grammar អ្នកគ្នាអាចប្រើ grammar នេះ see more grammarly បើសិនជាអ្នកគ្នាអត់មានទេចូល get into PC ទៅហើយវាយពាក្យ grammarly នឹងចេញឲ្យយំតឡើងមកវាជួយកែបានច្រើនហ្នឹងនេះ rewrite clearly បាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសេហ្នឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើម generate ហ្នឹងអញ្ចឹងវារងចាំបន្តិចវានឹងឲ្យទៅលើប្រភេទទាំងអស់ហ្នឹងនៅប្រភេទ website ទី1ដើម្បីរកហ្នឹងហើយនៅក្នុងអានេះអ្នកគ្នាអាចយកទៅដាក់នៅក្នុងនេះកម្មវិធីមួយទៀតដែលខ្ញុំនឹងឲ្យដើម្បីយកទៅជាសំឡេងមានន័យថាខ្ញុំនឹងដាក់មួយទៀតនៅក្នុងនេះ website នេះវាមានឈ្មោះថាបាទនេះ clip នេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំ website ហ្នឹងមុនបាទឥឡូវនេះមកហើយអញ្ចឹងអានេះគឺជា history របស់ទុនសាយបាទហើយមួយទៀតអ្នកគ្នាមកឆែកនៅក្នុង Adobe Express នៅពេលអ្នកគ្នាបាន log ចូលនៅក្នុង Gmail អស់ហើយអ្នកគ្នាមកមើលកន្លែង generate
từ AI cho nên thì AI hay nó khi một search lại ní cái text to image and it text effect và cho nên lòng nó khi ai vài biệt thà ai vài năng chủ máu hay generate vị từ cho nên rồi chăm mình thì tới vì đừng chập đào generate phần dưới vì đừng đào từ rồi bộ phê rabbit phần dưới nó nằm bao giờ vì làm nào nhỉ còn đây là sao rabbit khác có vì mình sẽ đôi cho mùi đang ở đi đây và này cứ chỉ vì generate toàn so nó hay vì ở dương hay dương vô cho mình mùi na đại vì sẽ đại toàn nó cứ sạch chỉ tới vì mùi tao vì sẽ tầm maintain nó đại dương mình cứ phản ta vì cầm nu là mô bị tranh từ lực bộ phê AI để bị chui dương cho nên nó không nên bị mò máu nó không nên khơi đại toàn là nó gặpแบบlà đây bộ phê AI này mùi tiết nó không nên chui từ căn Adobe Firefly Adobe Firefly beta nó có vị trí này nó bị chui máu nó không nên sử dụng được cái này nhé vì áo ấy anh ấy generate fill là những ảnh mới anh ấy chỉ tự phải hàng cloud này vì có mình cả generate cho này cho nên khi chụp cái này nè tạiต้อง text to image cho nên khi vào generate mà và sorry nè chụp nhầm xong mới xin và anh ấy chuyện ai mới tình thế ba đi sorry mở khơi mình chẳng được này cho describe image you want to generate chẳng được này phá chỗ mà hay này phải generate mà chẳng rồi chăm được này anh chắc bây giờ cái hạ tầm po ní nếu cái này ai điều độ bản bàn tay nhưng mà đang thàประเภทนี้vì ai đang free giờยืมอันประมาณดิgiờ toàn đang thà free bản mán hayที่เป็นเกิดลุยบุกจำtoàn đang chụpได้và để sao vì đã cái này ní vì đã cầm nón nè và hay generate anh ấy việc đây để bao nhiêu không Adobe Express cứ vì free tại đó và ai đang nói được cái này nè nhé cho nên không Adobe Firefly vì có free cho nên hay vì ai mới ở dương đây chúng mình còn là vì giờ là all style các bạn đấy thì all style để toàn color thì hay color đấy nó không ai châu từ mưa bị tổ muốn khi mà làm để toàn là hay và bẩn thỉu một tiết riêng là bây là riêng ban là so tầng on năng hơi là bây là riêng ban rút hơi là bây là riêng ban rút bay đây chùm ranh tầng on năng hơi nếu khi châu một cái lại ní đầm bay do so này đầm bay do so nắng mua ở Việt Nam hay đầm bay đặt tay lừa bộ phê rút phê tầng on năng đầm bay năng chấn nếu không là đi nếu không cái hạ tầm po ở đó app clip charm này cứ lọ hay là khi ai châu mà mua record lại đi chấn bà này phải cho nó chỉ media thế để những ai dùng là trong là record chắc nó phải cho record này là khi chụp nè text to speech trên text to speech máu hay là khi từ pha mình cho nè từ pha mình cho là pha so cái này mà pha tới chắc dùng pha vậy là trong copy mấy những đậm màu này bà chắc là clam chain này clip chain vì là vì scroll sầm link khmai vì scroll sầm link khmai bà sen chỉ nhom bộ nhom mực nhom từ bộ là Google bánh nhầm bộ Google là trong tầng ở Khmer mà đợi được hiện mười và đi Khmer nhầm tục Khmer được rồi và đi chẳng pe muối tuần sai đòi xử lý với nâng xử lý với mua ở trong mà hay lấy nâng pin nước trong nâng generate viết đã sang đấy chỉประเภทđại dương JB Cambodia đi cho mua việc ăn bị bệnh. Once upon a time, a wise and witty rabbit named. Đi để ra nhầm vô so Khmer này nhầm vô so Khmer đi để ra vì tệ tông là Khmer tức là lấy trong audio Khmer thế trong từ vô chuyên trị bọt tệ xâm lấy bọt tệ nhầm vô đi chỉ rap được có American và xâm từ mười xin và thì American và Afghanistan Arab Chinese và English Australia lấy trong Australia chắc nhầm chập đào vì an là mình. Once upon a time, a wise and witty rabbit named Oliver lived in a lush meadow nestled between towering trees. Bà chẳng nếu cái copy tới đợt thấy rụp hiệp tuần sáng nó như ai phở slide video thì tụi nó là bây giờ mà đã bà giờ mà đã được coi như ai cắt không cầm thì xem kẹp cap được coi nó còn kèn qua được xem rồi lâu cho mà copy so Khmer mua tiết vô mà đã mua với ở an được cái này hay trong từ vô Cambodia và nhiều Cambodia mà từng Khmer đi mua thế mua nên vô được ăn lê sẵn được pizza sẵn và đi Khmer Cambodia hay anh Israel mồm và mình được có bị sạch mình được pi để bà hay pay đấy nữa còn này vì cầm nón không nên cho nó bây giờ những Israel mồm quật án nó bây giờ mồm án anh ấy tự tao năng speed đại dương chọn lươn được có đi chửi thò mà nè phát cứ lươn và
ឥឡូវខ្ញុំមក play ទាំងអស់គ្នា មានពេលមួយទន្សាយដ៏ឆ្លៀសវៃនិងឆ្លៀសវៃឈ្មោះ Oliver រស់នៅក្នុងវាលស្មៅដ៏ខៀវស្រងាត់មួយដែលស្ថិតនៅចន្លោះដើមឈើខ្ពស់ បាទអញ្ចឹងដោយសារយើងបកនេះ one time a while វិធីថាពេលខ្លះយើងក៏ធ្វើការកែសម្រួលបើយើងចង់ឲ្យខ្មែរយើងកែដូចខ្មែរអញ្ចឹងហើយនេះក៏វាស្ថិតនៅក្នុងហើយយើងអាច download save នេះមកនេះ save មកហើយវានឹង save ទុកឡើងនេះអូខេបាទនេះវា save ទុកនេះហើយយើងអាចមកកាត់នៅក្នុងនឹងបាននេះអូខេហើយនេះយើងអាច add តាក់ទងរូបភាពនេះយើងតាក់ទងរូបភាពក្នុងនឹងបានបាទហើយយើងទាញអូមកដោយសារខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំអូថាខ្ញុំអត់មានរាប់ប៊ីតទេប៉ុន្តែខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំទៅ download នេះមួយសិនរាប់ប៊ីតមួយសិនមើលអាណាដែលជានេះខ្ញុំយកឧទាហរណ៍ឡើងយកនេះចុះបាទឥឡូវវាដើរចប់អញ្ចឹងខ្ញុំទៅទាញនេះមួយយកមកនេះខ្ញុំទាញប៉ុន្តែដោយសារតែប្រភេទអានេះវាជាប់ជាមួយនឹងlogo នេះអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចកែនៅក្នុងកម្មវិធី Adobe នេះ Photoshop ទៅខ្ញុំលុបនេះសិនហើយខ្ញុំមកដាក់តាក់ទងសំឡេងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំទាញវាទម្លាក់ចូលនេះមកហើយអ្នកគ្នាអាចនិយាយមកនេះមានពេលមួយទន្សាយដ៏ឆ្លៀសវៃនិងឆ្លៀសវៃឈ្មោះ Oliver រស់នៅក្នុងវាលស្មៅដ៏ខៀវស្រងាត់មួយដែលស្ថិតនៅចន្លោះដើមឈើខ្ពស់បាទហើយអានេះយើងអាចប្រើ animation នៃខ្លួនឯងបានដែលយើងអាចដាក់នៅក្នុងហ្នឹងឬកម្មវិធីផ្សេងៗហើយកម្មវិធីនេះខ្ញុំក៏មិនទាន់បានលំអត់អស់ដែរតកតងទៅនឹងប្រភេទanimation វាហើយខ្ញុំក៏មិនបានទៅរាវអីច្រើនដែរចឹងអ្នកគ្នាអាចសិក្សាបន្ថែមណាបន្ថែមដូចជាមាននៅក្នុង fade in fade out ណានេះបាទខ្ញុំសុំមើលសិនដូចជាអត់មានឃើញនេះទេនេះមានតែប្រភេទគេហៅថានេះបាទនេះអត់មានអីទេខ្ញុំអត់បានបង្ហាញអត់ទេអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាច copy ហ្នឹងហើយដាក់មក slide មានពេលមួយទន្សាយដ៏ឆ្លៀសវៃនិងឆ្លៀសវៃឈ្មោះ Oliver បាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា4នេះអ្នកគ្នាអាចអង្គុយឆ្នៃក្នុងការធ្វើទៅលើប្រភេទរូបភាពណាមួយដែលតកតងសាច់រឿងបាទរឿងយើងអាចដាក់អក្សរអីផ្សេងៗតកតងនឹងទាំងអស់ហ្នឹងបាទតកតងទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងអាចប្រើវាដោយសារវាជួយយើងបានច្រើនដែរហើយនេះយើងតកតងទៅនឹងLeonardo AI នេះគឺយើងធ្វើការ log account ដែរបាទ account Gmail របស់យើង log ទៅដល់ពីនេះគឺខ្ញុំធានាឲ្យដោយសារវាងាយស្រួលហើយជាកម្មវិធី Adobe Official មួយដែលវាប្រើអញ្ចឹងវាមាន4 website នេះវាជួយក្នុងការធ្វើទៅលើ generator ទៅលើរូបភាពដែលយើងអាចប្រើប្រភេទ extension គឺល្អច្រើនតើតរូបភាពទាំងអស់នេះបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះជាការជូនទៅលើបងប្អូនដែលចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការធ្វើបង្កើតនៅវីដេអូប្លែកៗថ្មីៗយើងនឹងជួបគ្នាសម្រាប់វីដេអូក្រោយទៀតអរគុណសំណាងដល់អ្នកគ្នា